ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है? सर अच्छी गुजर रही। सर आपके हाथ में किताब है? ये जो किताब है जी ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को रिलेट करती है और ये प्रो वाइस चांसलर है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर शाह, और ये किताब उसने लिखी है, 7 इसके चैप्टर हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, पाकिस्तान मुशर्रफ इरा एंड बियॉन्ड। लेकिन शुरू से भी जिक्र है, और ये किताब है रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स और सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के जो रिलेशनशिप है। वेल रिटन। सर ये किसने पब्लिश की है? ये ह्यूमैनिटी पब्लिकेशंस है। गुड बुक, वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च वर्क है। शायद उसका पूछा नहीं पीएचडी थीसिस हो, लेकिन ये रोल ऑफ मिलिट्री, ये जो मिलिट्री और सिविलियन रिलेशनशिप हैं, ये शेरू पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो उसका सब फील्ड है, उसमें ये एक बाकायदा फील्ड ऑफ स्टडीज है। और इस पे सबसे पहले जो किताब लिखी गई थी वो सैमुअल हंटिंगटन की है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। उसमें एक बड़ा लेंथी चैप्टर है, जितना एक छोटी किताब होती है इतना बड़ा चैप्टर है, रोल ऑफ आर्मी इन पॉलिटिक्स। और ये थीम बड़ा पुराना है। जो मिलिट्री होती है वो किसी मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ज़ाहिर है, जैसे मैकियावेली ने कहा था कि रूलर्स कंट्रीज नीड स्ट्रॉन्ग वेपन्स, स्ट्रॉन्ग आर्मीज टू डिफेंड देयर बॉर्डर्स एक्सटर्नली इंटरनली। मैकियावेली कहता है प्रिंस को, यू कैन बी वेल सिक्योर विथ स्ट्रॉन्ग वेपन्स एंड गुड लॉज। तो ये है। और देर आर 2-3 स्कूल्स ऑफ थॉट, और रोल हैं। एक गार्जियन रोल है जो हर जगह है। जब जनरल मैकार्थर गया और जापान और उसने अमेरिकन फोर्सेस ने ऑक्युपाई किया, तो उसने पहला नारा ये लगाया कि वी आर हेयर एज गार्जियंस, वी विल ब्रिंग पीस एंड डेमोक्रेसी टू जापान। और लाया वो। तो एक रोल है गार्जियन, एक है मॉडरेटर। अगर पाकिस्तान में आर्मी को कॉन्स्टिट्यूशन में रोल दिया जाए जैसे टर्की में, तो ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर रूल में आपको आसान बता दूं कि ठीक है, एक गवर्नमेंट सही नहीं है तो उसको आगे पीछे करके डेमोक्रेसी शुड कंटिन्यू, मॉडरेटर। और एक है रूलर टाइप। अब पाकिस्तान में तीनों रोल अदा कर रहे हैं, तीनों। बल्कि अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इनको रिप्रेजेंट कर रही है जो कि पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट से बाहर है, प्रमोटिंग देयर इंटरेस्ट है। बात ये शेरू, इसमें ज्यादा ये वो टॉपिक्स हैं जिस पे आप पाकिस्तान में ज्यादा नहीं बोल सकते, और बड़ी किताबें लिखी गई हैं इस पे। हॉर्स सोल्जर ऑन हॉर्स बैक, सोल्जर्स इन पॉलिटिक्स, तो बहुत सी किताबें हैं लिखी गई हैं। पाकिस्तान में ये जो हसन अस्करी है, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, इसका बड़ा रोल है, बड़ा इसने लिखा है। और आयशा सदीकी ने दूसरे पॉइंट से लिखा है, कॉर्पोरेटिज्म पे। तो है, मेरी भी एक किताब थी, फिर दोबारा तो हमने नहीं छापी, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान बेंडिंग द रूल्स, छोटी। उसका कई चैप्टर गूगल में हैं, गूगल ने
جیسٹور ہو چکا ہے. اس کا ایک چیپٹر جیسٹور ہے, تو بھی پڑھ سکتا ہے, ہر کوئی پڑھ سکتا ہے گوگل میں. ملٹریزم ان پالیٹکس, دا کیس اسٹڈی آف پاکستان. تو وہ گوگل میں بے منصور اکبر کندی. تو یہ کتاب کے ساتھ چیپٹر ہیں, اور یہ گڈ بک. بلکہ اس کتاب کی روح سے اب جو ملٹری ہے, آرمی اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوئی حکومت اس سے انڈیپینڈنٹ اب نہیں چل سکتی. لیکن ایک چیز میں اس نے ایک چیپٹر بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ بیٹر پاکستان کمز فرسٹ. تو وہ کولیکٹیو وہ ایفرٹس کیے جائیں, کیونکہ جو سویلین آپ کے گورنمنٹ ہے اور آپ ملامین آپ کے ایم این ایز منسٹرز, وہ بھی تو کوئی اتنے بریلینٹلی پرفارم نہیں کرتے, بٹ دے آر گیٹنگ پریویلیجز. اب تو ان کے پرکس بڑھ گئے ہیں. پروفیسروں کی تنخواہیں نہیں بڑھی, پروفیسروں کو پینشن میں انکریمنٹس نہیں ملے, آپ کے لیجسلیٹرز کو ملے ہیں. اور یہ مشرف پہ اس نے خاص کر زیادہ مشرف کے پیریڈ کو ہائی لائٹ کیا ہے, جو اپنے آپ کو انلائٹن ماڈریٹ کہتا تھا. اس کا ایسے ایک کام تھا کہ اس نے یہ فیمیل کو لیجسلیچر میں لے آیا, لیکن دیور ایمپلیفائر, کوئی اتنا کنسٹرکٹیولی پالیٹکس میں رول نہیں ادا کیا کیونکہ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا. بٹ اگین یہ مشرف تھا کہ جس نے سیٹس ریزرو کی, ورنہ سیٹیں تو آلموسٹ ختم ہو چکی تھی. کوٹا جو 73 آئین میں تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا, اور نہ نواز لیگ نے کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کیا, جو دو گورنمنٹ 2-3 دفعہ پاور شیئرنگ کی. بہرحال اٹس اے گڈ بک, اور ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھنی چاہیے. تو یہ میں گیا تھا تو اس نے مجھے گفٹ کی, جو میں نے بھی غور سے پڑھا. اور ظاہر ہے ابھی جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں, آرمی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اب تو فیلڈ مارشل بن گیا. مجھے یہ نہیں پتا فیلڈ مارشل 5 اسٹار ہوتا ہے, اور ہی از ٹریٹڈ لائک پاکستانی سیزر ناؤ. جو یہ سیزر کیا ہوتا ہے؟ سیزر ہے جولیس سیزر. تو یہ میکارتھر بایوگرافی جس کا نام ہے امریکن سیزر, مینچسٹر رائٹر ہے, اس نے لکھی تھی. تو